بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد تلاميذ السنة الأولى متوسط. اليوم إن شاء الله سوف نبدأ بروجي 2، يعني المشروع الثاني مع لا سيكونس نيميرو 1. J'explique le progrès de la science، يعني راح نتكلموا عن لي بروغري، على تطور العلم، تطور التكنولوجيا إلى آخره. مباشرة ننتقل في كتاب المدرسي لا باج. ننتقل لا باج، سي لا باج 80. نعم، هنا قلت سوف نتكلم عن لو بروغري دو لا سيونس. هذه أهم الكلمات اللي نغا بوزوان، راح نحتاجوهم. عندنا الأسماء، عندنا لا سيونس العلم، لو بروغري التطور، لا تكنولوجي التكنولوجيا، لا تلفزيون التلفاز، لو تليفون، لو تران، la vitesse السرعة، la rapidité c'est la même chose، l'image الصورة، le confort الراحة إلى آخره. عندنا les verbes voyager يسافر، regarder يشاهد، téléphoner يعني يكلم، parler c'est-à-dire il parle avec quelqu'un معناها discuter يتكلم أيضا يناقش، écouter يستمع، regarder أي معودينها يشاهد، lire يقرأ، se déplacer يتنقل، converser يحول، échanger يبادل، admirer إلى آخره. بالنسبة للادجكتيف الصفات، عندنا beau جميل، rapide rapide يعني سريع، efficace فعال، pratique grand pratique يعني عملي، grand كبير، petit صغير، léger خفيف، joli جميل، agréable يعني رائع، confortable مريح، scientifique c'est-à-dire معناها علمي، technologique تكنولوجي، téléphonique جاية من كلمة تليفون، ainsi de suite. مباشرة ننتقل إلى نص القراءة الموجود في الصفحة لو ماغلاف. وي سي سا، رانا موجودين في الصفحة 80، لا باج 80. لو تران à grande vitesse ou bien les trains à grande vitesse، يعني القطار السريع يسموه هنا. راح نقرأ le texte et on va essayer d'expliquer. Les trains à grande vitesse sont de plus en plus nombreux à circuler à travers les différents continents. Je répète, les trains à grande vitesse sont de plus en plus nombreux à circuler à travers les différents continents. Mais alors, pourquoi le maglev chinois est présenté comme le train en service commercial le plus rapide du monde؟ قال لك هذوما تي جي في، هذوما لي تران à grande vitesse راهم رايحين يكثروا يعني بكثرة، موجودين في كل القارات. ولكن pourquoi على لو ماغلاف هذا الشينوا هو أسرع قطار تجاري في العالم؟ راح نقرأ عليه. Tout simplement parce qu'il peut atteindre une vitesse de 431 km par heure، يعني يوصل سرعته إلى 431 km في الساعة. Le maglev relie l'aéroport de Pudong à la station de Longyang Road en 7 minutes et 20 secondes. يعني قال لك يربط المحطة بالطريق يوصلهم في 7 دقائق و20 ثانية pour un parcours de 30,5 km، يعني طريق طوله 30 كيلومتر يقطعه في 7 دقائق و20 ثانية. Il se déplace ينتقل au-dessus de son rail sans le toucher. C'est grâce à sa technologie qu'il peut atteindre des vitesses élevées. بفضل هذه التكنولوجيا يستطيع أنه يوصل إلى سرعات كبيرة. De nombreux trains sont utilisés par les habitants des banlieues. Autrement dit, بعبارة أخرى، les gens qui habitent en dehors de la ville. Ils font la navette pour aller chaque jour travailler dans les grandes agglomérations.
Ça c'est le texte يعني قريناه كامل باش نتعلموا القراءة. To savoir surtout. جو ريبيت راح نعاود نقرا النص مرة أخرى. يعني لابد أن التلاميذ يكون عندهم يعني قراءة جيدة للنص. يعني هي مهارة القراءة مهمة ومهمة جدا يعني حتى لا يكون معليش باسكو معليش قادر تحسوا بالملل، ولكن لابد أنكم تعاودوا تقروا إذا تمكنت من القراءة ومن الفهم بإذن الله المستوى سوف يتحسن أكثر فأكثر. Les trains à grande vitesse sont de plus en plus nombreux à circuler à travers les différents continents. Mais alors, pourquoi le maglev chinois est présenté comme le train en service commercial le plus rapide du monde? Tout simplement parce qu'il peut atteindre une vitesse de 431 km par heure. Le maglev relie l'aéroport de Pudong à la station de Longyang Road en 7 minutes 20 secondes pour un parcours de 30,5 km. Il se déplace au-dessus de son rail sans le toucher. C'est grâce à sa technologie qu'il peut atteindre des vitesses élevées. De nombreux trains sont utilisés par les habitants de banlieue, autrement dit les gens qui habitent en dehors de la ville. معناها الناس اللي يعيشوا بعاد عن الفيلا اللي يسموهم حنايا نقولوا حنا الناس اللي بعاد على الفيلا يسكنوا في الدشر. Ils font la navette pour aller chaque jour travailler dans les grandes agglomérations. Ça c'est le texte. Comment se nomme le train présenté dans le texte? Comment se nomme? كيف يسموه؟ نسموهم le TGV. TGV. Train à grande vitesse. Train à grande vitesse. Dans quel pays circule-t-il? هذا le maglev chinois اسمه. Comment se nomme le train présenté dans le texte? وش اسمه؟ هما على العموم نسموهم les trains à grande vitesse، ولكن هذا اسمه le maglev chinois. هي موجودة في السطر الثاني. Le maglev chinois. Dans quel pays circule-t-il? وين يسركالي في أنا pays؟ في la Chine. La Chine. في la Chine. في بلد الصين. Retrouve dans la partie explicative du texte la raison pour laquelle ce train est aussi rapide. قالك علاه راهو est aussi rapide. هاي موجودة في الفقرة الثانية. Il se déplace موجودة في الفقرة الثانية. Le maglev relie يربط l'aéroport de Pudong à la station de Longyang Road en 7 minutes 20 secondes pour un parcours de 30,5 km. يعني المنطقة هذه كامل هذه وين يقطعها في 7 minutes et 20 secondes. Il se déplace au-dessus de son rail sans le toucher. C'est grâce à cette technologie. بفضل ماذا؟ يعني بفضل la technologie. بفضل la technologie. C'est grâce à sa technologie qu'il peut atteindre des vitesses élevées. سؤال قالك retrouve dans la partie explicative du texte la raison pour laquelle. La raison c'est la technologie. هي التكنولوجيا est aussi rapide. C'est grâce à la technologie. 4. D'après le texte, qui utilise ce moyen de locomotion? Qui? Ce sont les habitants de banlieue. Ce sont les habitants de banlieue. موجودين هنا راح نسطروا عليهم. Les habitants de banlieue. هاي موجودة. Les habitants des banlieues. Ce sont des gens qui utilisent ce train. Les habitants de banlieue. في الفقرة الأخيرة السطر الأول. Je retiens الآن. Je retiens. خلاصة. Le maglev est un train différent des autres trains. مختلف عن les autres trains. Il n'utilise pas des roues. ما فيش يعني نقولوا احنا العجلات. Grâce à la technologie développée بفضل التكنولوجيا المتطورة par les Japonais depuis 1964, ce moyen de transport circule sur un seul rail sans être en contact avec le sol. يعني ما يكونش contact avec مع الأرض. Sur un seul rail. بعد قال لك le sais-tu, la définition, تعريف et l'énumération, تعديد sont des procédés explicatifs. نقول احنا طرق للشرح que tu connais déjà. À présent, tu vas utiliser من الآن راح تستعمل la
ريفورميلاسيون. لا ريفورميلاسيون يعني الشرح من خلال إعادة السياق. نقولوا هنا مثلا سيتادير، نقولوا هنا مثلا pendant les vacances، c'est-à-dire on était مثلا نتكلموا نقولوا مثلا pendant les grandes vacances معنى العطل الكبيرة، c'est-à-dire on était يعني في الصيف. c'est-à-dire هنايا c'est une réformulation، نقولوا هنا شرح عن طريق إعادة السياق، وإلا باستعمال autrement dit qui consiste à reprendre نعاودوا à reprendre une explication en employant des autres mots. إلى هنا نصل إلى نهاية هذا الفيديو. أرجو أنه قد نال إعجابكم وقد استفدتم منه، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.